সময় পরে সংক্ষিপ্ত والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار يا رب العالمين يا الله يا رحمن الرحيم اللهم صل على محمد يا طيب الله إليك بمجد بريشة الأمر Allah udah maaf beri orang maaf beri maaf beri kalau keberi Allah udah maaf karena sama berdengar udah Allah udah la ilaha kemari khulasi Allah udah qalbi ruhi jismi tamam bimar udah shifa farma Allah udah jiwan udah lekar jaye maksud khulasi Allah करे पूरा हम कर जाओ ay Allah suri wabi सुनाओ या Allah तमाम और सवार हजना मदीना तैयबा पवित्र खिदमत आलिया मजे तो सैयद दरबार लक्ष्मणिया मुजद्दिदी आलिया तमाम पीरे पिरान गुलार वाहिद मजरूर तो सैयद खास करिए अल्लाह का अंदर साहब को नसीब करिए या अल्लाह अल्लाह मेरे खिदमत गुलाम मेरे कबूल फरमाओ अपनी जिंदगी का नजर मुझको गुलाम मेरे कबूल और मंजूर कर फरिला या अल्लाह ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين امين 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 আপনারা যারা ইস্যু নাই ইস্যু করে লিবা নামাজ হইব নামাজ পড়ে মিলাদ শরীফ তরিকতের খতম মিলাদ শরীফ পড়ে যাওয়া আখেরি মুনাজাতের মাধ্যমে